Hai teman-teman, welcome back to my channel. Mari kita lihat keseruan para Thomas teman-teman. Let's go. Nah, kita sudah lihat tumpukan Thomas yang sangat rapi banget teman-teman. Kalian jangan sampai skip ya. Kita akan lihat keseruan para Thomas. Ini bakal seru banget sih. Let's go. Nah, ini ada Thomas bom merah yang mau memadamkan api teman-teman. Bom merah. Wow. Wih, mantap. Widih, mantap sekali. Wow, Thomas merah bom melewati belakang teman-teman. Widih. Wah, sambil kelihatan teman-teman. Reng 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 reng. Kemudian datang Thomas robot Transformer. Widih, mantap. Wah, ini kenapa teman-teman? Wah, dia berubah menjadi robot teman-teman. Widih. Mantap sekali. Widih, terus datang Thomas Pink teman-teman. Nah, ini Thomas merah bombel. Wih, mantap. Widih, mantap. Wah, teman bombelnya ke belakang teman-teman. Wih. Wow, keren banget sih, mantap. Datang Thomas kereta hijau. Wih. Wah, keren banget teman-teman. Widih, mantap.
makin ramai teman-teman. Terus Thomas biru dan Thomas kayu merah itu bergabung. Wih, mantap sekali. Wow, keren banget teman-teman, mantap. Widih, mantap sekali. Datang kayu hijau dan Thomas kereta biru. Wow, makin ramai teman-teman. Widih, ramai banget gak tuh? Wow, keren banget teman-teman, mantap. Widih, mantap sekali. Wow, keren banget teman-teman, mantap. Widih, rame banget tuh. Widih, mantap. Wih, wow, keren banget teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya episode kita kali ini. Jangan lupa tonton keseruan kita di next video. Bye bye.